मुद्रा प्रदर्श्या श्रीमते विश्वक्सेना औपचारिकेण स्नानं समर्पयामि वस्त्रार्धमक्कदान् समर्पयामि हरिद्राचूर्णं समर्पयामि अथ पुष्पैः पूजयामि सूत्रवत्या समेताय नमः सर्वपालकाय नमः गोविन्द करिवक्त्राय नमः हरिप्रियाय नमः सर्वजात्रार्थसर्वज्ञाय नमः श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः धूपमाग्रहापयामि प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि उद्दीप्यस्पदातमेतो भट्टन्यमावहदीपनञ्जविशोदशा धूपदीपानन्दमुद्धारमणियुधामागतः कदलीफलं निवेदयामि ॐ हं 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 इदमिदं गृहाण स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयमुत्तरापोषण हस्तप्रक्षाल पादप्रक्षाल विश्वक्सेना चंदनं समर्पयामि हरिद्राचूर्ण कुंकुमादिलेपनं समर्पयामि अथ पुष्पैः पूजयामि केशवाय नमः माधवाय नमः विष्णवे नमः त्रिविक्रमाय नमः श्रीधराय नमः पद्मनाभाय नमः संकर्षणाय नमः प्रद्युम्नाय नमः पुरुषोत्तमाय नारसिंहाय नमः जनार्दनाय हरये नमः श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमो नमः धूपमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि इति प्रार्थया
प्रजापते अथ नित्यो नारायणः ब्रह्मा नारायणः शिवश्च नारायणः शक्रश्च नारायणः कालश्च नारायणः जगते पादमधेजानो दिवक कृतं पापो नाशकते माद्यन्दिनमादित्याभिमुखो धेजानः सर्ववेदपारायण पुण्यं लभतमेदनिहितं गुहाडाम्बरमे आकाशात् वायुः अनमात्मा तदाप्येन श्लोको भवते याः कविरञ्जन् दतः तस्मात् सर्वौषधमुच्यते पुरुषविद एव अन्वयं पुरुषविदः तदप्येन श्लोको भवति सर्वं वै